है सुनासो ओ महाराज पेटे मत पी और कुबलया हाथी के भी पेट पूरा मत पिया महाराज कुबलया हाथी ऊपर ते बैठबो आउ से छुआ जोड़ा को जनता अमर सिंह द्वारो भीतर के आए मो बोलवे की एंता अंकुश मारबो हाथी के जे रिश्मी ते हाथी जनता दो ही छुआ के तोली नेबा सुना सा धार तोर हथियार अहो हाथी के जहां मत प्यावो बेवा तार संगे तुई पे मत सगार थी माती जा अब एक निशा है बा जैसे छुआ जोड़ा का ते चांटी बागिर दिसबी और संगे संगे हाथी के आदेश देवो जो ही छुआ जनता मर पे यहाँ पे अमर राजा जनता हुकुम करी छो केंता बदले तो रोकुस मारी के किंद्रे इन बजे साथ के छलोक अमर मथुरा राज दरबारे हेवार कथा हाँ है छुआ जुड़ा को जनता जाने नहीं पर पे अरे मथुरा लोग भी कहबे छुआ माने चाली नहीं जान ले जे हाथी मारी भोको छुआ जुड़े गौर छुआ जुड़े दोनों यात्रा देखबार लगे गप्पुर मथुरापुर के आसी थिले अरे मथुरा न हाथी रे हाबड़े पड़ी गरी हाथी से ताको दोली नला बोलवे तो जिद्दी करिया सुन पार के चाहूचे आमर टगर माने आसिकरी कहबे महाराज आपन कर भय से कृष्ण बलराम के मारी नहीं छन इड़ा किए रे कहीं नुकुछ तुम्हें कि हम किया कृष्ण बलराम तुम्हें कृष्ण बलराम ये तुम आधार कार्ड अच्छे कि नहीं न आधार कार्ड जे और कार्ड तुम आधार कार्ड जे ये बुआ जे कहीं जोईटा तोर कलजा खामी और तोर फुटा खामी छाना नहीं था अटकाई न पहाड़ के न तो ये बारो तमे कियो मुई जैसी जल्दी रया हर के इधर बड़ा के जल्दी दे रहा की तमे महापुरो मन्यान टाइम हे गला नो महापुरो जल्दी आसी ये बा मते छाड़ी दियो कर हम पलामी जनता करो ये बा रोजा घरे फिर यात्रा चलती टाइम बुआ ते दिन हेला धनु यात्रा चलवा बोली कि कोई थिले कपड़ा लता नबाल लागि एते समय हेगला न मते
प्रतिदिन कंस चार रजक जय गो भाई हमको वस्त्र फल दिया पिनिबु वस्त्र घेनी राज द्वारे प्रवेश हुआई प्रवेश प्रवेश रजक जानी न तुम्हें कड़ा दिन हो छुआ बने ये भैया घर समय पतर भैया ये कपड़ा लता क्या तुम्हें कड़ा दिन हो तुम्हें बहुत छुआ बने गुरु दीवान ले भैया घर पैसा दिन हो तुम्हें भकत भावरे बंधा हे तुम्हें भकत जीवन धन तुम्हें भकत भावरे बंधा हे तुम्हें भकत जीवन धन चेतते खोजिले तू ताकू खोजई चेतते खोजिले तू ताकू खोजई सिए तरुण चंदन रे निधि रज कहेला उधार আজি रज कहेला उधार আজি रज कहेला उधार हे गोलक बिहारी विष्णु तुमको मु आज देखी दंड मन करुछि तुम बारतर शरण प्रभु तुमको आज मु फूल चंदन रे गरी नहीं जिमी प्रभु सुदामा धन्य तोर भक्ति धन्य जे धन्य तोर मोती प्रभु को देलु तुही मन निरंते थाओ तोर मन धन्य रे सुदाम धन्य तोर मती धन्य रे सुदाम धन्य तोर मती होइलु तुही मुक्ति रे होई गलु तुही मुक्ति रे निजे आसी प्रभु मुक्ति करी देले निजे आसी प्रभु मुक्ति करी देले इतिहास लेखा अछि रे इतिहास लेखा अछि ये समये प्रवेशिला बुझी आसी प्रभु चरण लगाई देले जे आमुसी धन्य धन्य प्रभु तुम्हें जुगे जुगे अछो भगतर सखा तुम्हें आहे दिन नाथ महामंत्री महाराज ये करो गुप्तचर आसी संदेश देछि आमरी रजक को
সেই কৃষ্ণ বলরাম হত্যা করিছন্তি। রজককু কৃষ্ণ বলরাম হত্যা করিছন্তি মহারাজ। ଆଉ ଆମରି ସେବକାରୀ ସୁଦାମା ମାଲି ଯୋଉ ପୁଷ୍ପହାର ଘେନି ରାଜ ଦରବାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ସୁଦାମା ମାଲି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପ୍ରେମରେ ବିମୋହିତ। ହଁ ମହାରାଜ, সেই পুষ্প মল্ল ঘেনি আসুଥିବା বেলে সেই মূর্খ কৃষ্ণ বলরামকে অর্পণ করিছি মহারাজ। ওরি পাউ ଯେଉଁ ଫୁଲହାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସେଇ ଫୁଲହାର ସାମାନ୍ୟ ଗୌଡ଼ ବେକରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। সেই মূর্খ বলি সেই গৌর টকাঙ্কু সেই পুষ্প মল্ল অর্পণ করিছি মহারাজ। মহামন্ত্রী মহারাজ, ଆଉ ଏ କଥା କଣ ସତ୍ୟ? ବୁଢ଼ୀ କୁବୁଜି ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣଟା ଅପହରଣ କରିଛି କୁବୁଜିକୁ। ଏହା ସତ୍ୟ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସ୍ପର୍ଶରେ সেই କୁବୁଜି ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟତର ଲାଭ କରିଛି। ଆରେ ଛି, ଗୋପପୁରରେ ଥିଲା ଖୁଡ଼ି ମାଉସୀ ମଉଳା କିଛି ମାନ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲା। ତା ବୋଲି ଏକ ବୃଦ୍ଧାକୁ ଅସମ୍ଭବ ମହାରାଜ। ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଆରେ ଦେଖ ସତ ଦେଖ କୁଲାଙ୍କାରକୁ ଯିଏ ସାମାନ୍ୟ ଏକ କୁଚିକୁ ଅଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛେ। ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ ସେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଏତେ ନିଚ। ନିଜ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ মহারাজ, ভাই দেখো বিশাল কায় কুবলয়া হস্তে আজি ধরাশায়ী হয়েছে। হ্যাঁ মহারাজ, অত্যধিক বল পান করি প্রবল হস্তি তার অস্তিত্ব হরাইছে মহারাজ। ସୁନା ସମଗ୍ର ହାତୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପଡ଼ି ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଛୋଟପଟ ହେଉଛି। এই তো মহারাজ, হ্যাঁ মহারাজ, আপনার ভ্রাতাশীল সম্বন্ধ ভূমিরে পড়ি প্রাণ ত্যাগ করিছন্তি। হ্যাঁ মহারাজ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ মহারাজ, ଧନଗୃହକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ବେନିବ୍ରାତ। অগ্রসর হয়েছেন মহারাজ। ଆଉ ସେ ଧନୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। নিশ্চয় মহারাজ। ସେନାପତି ଗଣ ଆରେ ଚାହିଁଛ କଣ? ধনুগ্রহକୁ প্রবেশ করিবা মাত্রকে সেনাপতি গণ মারিত শঙ্কর ধনু আজ ভক্ত হয়েছে। ধনু ভক্ত করিছন্তি কৃষ্ণ বলরাম। মহামন্ত্রী মহারাজ, কিন্তু আমার সেনাপতি মানଙ୍କ হস্তরে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই দেখো মহারাজ, ত্রিমূল সংগ্রাম করুছন্তি। দেখো যুদ্ধর তাণ্ডব। समस्त सैन्य सेनापति आज धराशायी होचंते। हाँ महाराज। सखा चाणूर सखा मुष्टिक चाही चकण युद्ध पाई आह्वान कर। आउ तली चकटी श्मशान रे परिणत कर दियो। चाणूर मुष्टिक हत्या करो कृष्ण बलराम विजयी भव।
ଦେଖିପାରୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ମୋହନ ମୋହନ ଗଦାର ପ୍ରହାରରେ ହଁ ମହାରାଜ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ। আমার না মহারাজ চাণুর মস্তক নিহত হয়েছেন কৃষ্ণ বলরাম হত্যে ଚାରୁର ମସ୍ତିକ ନିହତ ଅସମ୍ଭବ। ସଖା କେସି অদশ করন্তু সখ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମସ୍ତକ ମୋ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି କେଜି ଦତ୍ତ ଏ କେସି ଦତ୍ତର ଶେଷ ଜବନିକା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିରୁ ଅଣ୍ଟଟା ଅଲଗା କରିବି। ରାମକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ক্ষত্রি কুল কুলন্ত গণবে উঠে হাহাকার ধরিয়ে ক্ষত্রিয় জগতে জীবিত সে থাও থাও কিগর প্রভাবর প্রচণ্ড মকদণ্ড প্রভা গরিব বলিল অপেক্ষা কর অসূচিত কারন্ত গজব কেসি দত্ত কৃষ্ণ বলরাম মহারাজ এড়ি বড় বিশাল কায় দত্তরাজ কেসি আজ নিহত। মহারাজ মহামন্ত্রী সক্রাজিত মহারাজ তুমি নিজে দ্বার অবরুদ্ধ কর। মহারাজ আউ এই রাজ দরবার দ্বার দেশরে প্রবেশ করিবা পাই দুঃসাহস কলে শিরচ্ছেদ কর। নিশ্চয় মহারাজ हे प्रभु नर रूपी नारायण हे अंतर्जमीनाथ ए सक्राजित केते कुभाषा केते कटु कथा प्रयोग करिछि आपणक उपरे আজি अधमको क्षमा करी आपणक चरण तले शरण दियंतु प्रभु शरण दियंतु कस्तूरी नीलकमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रगजमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणा सर्वांगे हरिचंदनं सुललिता कंठस्य मुकुदावली गोपस्त्री परिवेष्टित वियते श्री गोपाल चूड़ामणि यदा यदा हि धर्मस्य भगवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदद्वारं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसत्ताय संभवामि युगे ये अधम सक्रजित को क्षमा कर दियंतु प्रभु क्षमा कर दियंतु प्रभु आपन चरण तले शरण दियंतु प्रभु ଏ କର क्षमा कली କୁଲାଙ୍କାର ସକ୍ରାଜିତ ମୋରି ଅନ୍ନ ପାଣି ପବନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛୁ ମୋରି ନିକଟେ। କୁଲାଙ୍କାର ଏଡ଼େ ଭୀରୁ ଏଡ଼େ କାପୁରୁଷ
ଆଜି ଶତ୍ରୁ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶେ ମୋର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଛୁରାଘାତ କରିଛୁ। ଆଜି ଆଗ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସାରେ, ତାପରେ ଶକ୍ରାଜିତର ଗଣ୍ଠିର ମୁଣ୍ଡଟା ଅଲଗା ହବ।